Hello, and welcome back to InkLingo. Today's story is called Le Bouton d'or du Manteau de Napoléon, which means the golden button of Napoleon's coat. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Before we begin, let's warm up with a few key words. Il le prend means he takes it. Grand manteau means large coat. Tombe sur le sol means falls on the ground. Donne le bouton means gives the button. And n'est pas content means is not happy. In this story, Napoleon has a beautiful coat, but one small golden button causes a big moment. Let's dive into the story now. Napoléon a un grand manteau. Le manteau est bleu. Il y a 10 boutons d'or sur le manteau. Le manteau est très beau. Un soldat regarde le manteau. Il voit un bouton d'or. Le bouton est petit et rond. Soudain, le bouton tombe sur le sol. Le soldat regarde par terre. Il voit le bouton d'or et il le prend. Il tient le bouton dans la main. C'est un bouton important. Napoléon regarde son manteau. Il cherche le bouton d'or. « Où est le bouton ?» demande Napoléon. Il n'est pas content. Le soldat dit « Voilà, monsieur !» Il donne le bouton à Napoléon. Napoléon prend le bouton et regarde le soldat. Napoléon dit « Merci !» Le soldat est très fier. Le petit bouton d'or est à sa place. A soldier finds Napoleon's missing button and proudly returns it, making Napoleon happy again. If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app.